Good day everyone, I am Jolan Sabuero and I will be your pre-service teachers for today's video. But before I introduce my topic, I have here a short video clip for you to watch that is connected to our discussion for today. I hope na maka-gist na mo kung sa itong topic today, but this following question is ato running lockdown since we are online man. So now, good day everyone, I am Jolan Sabuero and I will be your pre-service teachers for today's video. And today we will be tackling social and ethical responsibilities in the use of technology tools and resources. And under this, my topic is cyberbullying. So, for the activity, I'm gonna show you lang kasi di man nato ma-perform siya. So, let's proceed to our to our objective since we cannot So, objective of this discussion is at the end of the discussion, the student should be able to define cyberbullying and identify its different forms, show digital responsibility and respect when using technology, and last, demonstrate ways to prevent and respond to cyberbullying through a short role play. So let's discuss what is cyberbullying. So cyberbullying is the act of using digital technology such as social media, text messages, emails, or online platforms to intentionally hurt, embarrass, threaten, or harass another person. It includes spreading rumors, sending mean or hurtful messages, posting inappropriate photos, or making negative comments about someone in online. So in short, ang cyberbullying is when someone use digital technologies or online platforms to hurt, embarrass, or threaten another person. So ang cyberbullying, it happens online. So we have here the forms of cyberbullying. We have sending mean or hurtful messages, posting photos or videos, and third, spreading lies or rumors, and last is creating fake accounts. So first, let's discuss the first forms of cyberbullying, the sending mean or hurtful messages. So this means sending text messages, chats, or comments that insult, threaten, or hurt someone's feelings. So I will give an example scenario about this, no? If you saw a picture in Facebook, then you saw sab na mga negative comments and katawanan. Tapos nag-comment sab ka dito apil, nagara-gara ka. But imong intention is kanang gara-gara pero imong ding gibuhat is forms na dito sa cyberbullying kay nag-send man ka og makasakit na words or message sa katunga post mo nang
without knowing nga cyberbullying dito imong gibuhat kay makaapekto man to sa iya ha, pag makaapekto to sa iyang emotional well-being. So another example of this no is a student sends rude messages to a classmates in a group chat, calling them dumb after they made a mistake during a class presentation. So in short, sending mean or hurtful messages is kanang gamit imuhang example Facebook, mag-message ka sa isa ka tao na kanang pangit kay ka, kanang ingana bitaw makasakit na mga salita, mo nang forms of cyberbullying ang sending mean or hurtful messages. Second is posting embarrassing photos or videos. So this means happen when someone shares pictures or videos of another person without permission to make them feel ashamed or embarrassed. So let's have an example scenario no. Na kay friends no, tapos natulog siya, then gi-take ni mong picture, then gi-post it onto Facebook, and then nag-caption pa jud ka kanang makatawa jud if kinsa makita. Tapos ang imong gibuhat para sa imong gara-gara or gudto kay friends mo, but then isa dito siya ka kanang forms of cyberbullying, kanang mag-post kag mga embarrassing photos or videos nga without permission sa imong friends, and then pagkakita sa imong friends ato imong post, maka-feel siya og kanang bitong mura bitog malain siya or masad siya tungod sa inato mga post imong gibuhat, and then apat yung mga comments mga negative, makapekto to siya sa imuha sa iyahang emotional and then sa iyang self-confidence sab. So in short, ang posting or embarrassing photos or videos kay kanang mag-take dito kag picture or something videos to someone nga without permission sa ila, tas imo din silang post or imo bang gikalat-kalat kay para maulawan bitaw mo na siya. So another example here no, kay someone takes a funny picture of their classmates eating in a cafeteria and post it on social media with a mean caption to make others laugh. So that's it no. And third is spreading lies or rumors. So this means sharing false stories or gossip about someone to damage their reputation or make others hate them. So another example scenario for this no is kanang na kay friends niya, classmate nimo siya, and then every time nakakuha siya dagko nga score, magduda mo or kanang bitong nganong kanang inyo pagchismisan, and then without knowing nga katuloy siya nag-study siya hard para makakuha siya dagko score, and then through Facebook or sa inyong GC gapadungog-dungog mo and sino nga siya ninyong pasabot kay siya ang dagko score. So mga anak bitaw nga nang mag-spread mo fake news sa imuhang mga classmates kay para ma-hate to siya nga katong inyong kasuyaan na girl kung dagko siya score. Mo na siya ang form sa cyberbullying no, kanang mag-spread ka ng mga fake news, mga lies or rumors just to kadto siya, just to hate, just to make them or hate sa others sa iyaha ang pagtanaw. So another example this ano is a student post a fake story online saying that a classmate cheated on a test even though it's not true, causing others to judge or avoid that person. So in short, kining pag-spread og lies or rumors is kanang intention na ninyo kay kanang intention ninyo para siraan tong nga tao. So gamit ang mga social media dito mong kapagadungdungog kay para i-hate siya sa pananaw sa uban niya. Kani biyang social media is easy to spread the fake news biya mutuod jud dayon ang mga makakita. So that's it no. I hope maka-understand mo guys. And next is creating fake accounts. So this happens when someone makes a profile picture pretending to be another person to post bad things or trick others. So another example for no sa cyberbullying is kining maghimo kag mga fake accounts. So let's have an example scenario no. If blogger ka tapos sikat ka, and possible na imong mga fans magbuhat yun ng mga fake accounts, mga kuan para mailad dito ang uban para daghan sila likes or daghan sila comments, and then i-post sa imong videos dito ang account. So ang possible na mahitabo is kana makakwarta sila, maka-benefit siya kay sikat man ka. So it's very unsafe no, it's very unsafe siya sa tao nga mga ingon ana no. So we know that social media is very easy to create an account to use the information of others. So another example of this no is a student creates a fake social media account pretending to be their classmates, then use it to post embarrassing things or make fun of others. So
kining pag-create og accounts is big kay siya nga makadaot sa isa ka tao na kay himuon siya og kanang tabi na maghimo sa iyang accounts dito siya tapos mag-ayo-ayo or mag-post siya mga something binastos, so makataot jud sa kanang background sa katong nga person, no? So last is excluding someone online. So this means purposely leaving someone out of online groups, chats, or activities to hurt their feelings. So let's have an example scenario about this, no? So na may group activities and then sa inyong isa ka grupo dili mo ganahan. So kay kabalo mo nga hina kay siya, weak siya sa mga na activities, and then di mo ganahan pabigat, so naghimo mo GC nga kamura, wala nin siya gi-appeal. So that's mean na kato inyong gi-exclude, masakitan to siya, and isa siya sa forms of cyberbullying kay gi-out man ninyo siya sa inyong online groups. So another example of this, no, is this means purposely leaving someone out of online groups, chats, or activities to hurt their feelings, no? So in short, gan kining excluding someone online is intention niyo nga kanang dili bitaw niyo appeal ang isa ka tao sa mga buhatonon ninyo or kanang mga activities ninyo online group chats. Dili ra po siya sa online mahitubo, but kana po na siyang sa personal jud kanang out of circle niyo ang inyong friends. So bully na siya, and then pag sa online na cyberbullying ang tawag ana. So now let's discuss the effects of cyberbullying. So first, we have makalaw siya ng esteem or sadness. Yes, makalaw siya og esteem sa self sa tao nga gibully. It because sa mga negative na iyang nakita, iyang nabasa, or ang naingon sa iyang kaugalingon, mawala iyang confident because ingato na mga words na iyang nadungog or nakitaan. So another effect is fear of going online. So yes, mahadlok siya mo open back sa iyang accounts or sa iyang siya dito na bully sa social media, baka Instagram, bisag So possible na kanang dili sa siya gusto makita to kay it because every time mag-open siya makadumdum siya, masakitan na siya. So mo nang bihira na siya na siya kahadlok na mo online ug balik sa katong account nga nabitaw. And then third is poor school performance. Yes, maka-poor siya og school performance sa ka student, it because we all know that social media is dali ra maka-spread ng mga news or mga kanang mga fake news, and then we all know nga it connected ra tang tanan dira, especially if i-share. So possible na maapektuhan ang student kay tungod sige niya hunahon, and then especially pag abot dili ra sa social media siya gibully, but also sa ihang school mo nang lisod siya maka-focus kay naapoy mga mambuli sa iya tungod sa nakita, and then perminti to niya ginahuna-huna, and then nanay lack of motivation na stab siya moadto sa school because of sa mga nga nahitabo sa iya. And lastly, it can lead to depression or anxiety. Yes, especially if ikaw tong tao nga dali ra masakitan or dali ra maapektuhan sa kung unsay nakita nimo sa social media or unsay nabuli sa imuha. So kay tungod sa mga negative sa manahunan mawala na kagana, and then daghan kay insecurity sa imong self, it because sa kung unsay nabatok sa imong mga istorya. So mao nang effect of sa cyberbullying. So now let's discuss of prevention of cyberbullying. So first, we have think before you post or comment. So yes, it is important to think wisely before you post or comment online. No sa nimo i-post nimo dili baka mabash or dili baka masultian og kanang mga negative, or kung mo comment ka dapat positive lang gyud kay para ma-save ay ma-spread ang kanang positivity and sa digital world or online platform. So next is keep your password private. So yes, that's the most important thing, no, nga ikaw dapat makabalo sa password sa imong mga account kay that's for on your safety and your privacy. And third is don't share personal information online. Yes, don't tend to rely nga mag-share ka og mga personal information online every day kay it because it can cause
and safety for your self at also your family. So like for example no, like mag-selfie ka nga naa ka dira nga lugar and then wala ka kabalo pag nakakita ato nga thief tapos giadtuan ka dito, so possible na mahitabo sa imong mga kuan and safety nga mga panghitabo. So next is be kind and respectful to others. So I hope na not just in social media or online platform ito gina-practice ang be kind and respect to others, but also in a personal way, no? Kay we don't know sa mga people that surround on us nga atong na engage or atong mga nakahalubilo. Always remember na if dili niya to gusto nga buhaton na sa tuwa, so dili po nato siya buhaton sa uban kay para walay mahitabo nga mga negativity about sa padung sa imuha, and also mas spread ang pag-respect and kindness to everyone. And lastly is report or block bullies. So if ever man maka-encounter ka og mga bullies sa online sa imong Facebook na mag-chat sa imo, just ignore it and block dayon diretso kay para dili na magtaas ihang pang mga pangsulti or dili pa siya maka-worsen sa iyang masulti sa imuha. So now let's discuss to what to do if you're being cyberbullied. So first is don't reply to mean messages. So yes, if naamang gani mag-message sa inyo og kanang mga something binastos or mga kanang maka-insulto sa imuha, just ignore again and block the person nga katong nang bullies imo. And second is save evidence or screenshots. So yes, it is important na if ever na kay encounter nga gibullied ka, screenshot din nimo kay para na kay evidences kung unsa may mahitabo or kung magdako ang kanang inyong conflict through online. And then if ever unsa pay mahitabo sa imo, especially pag mugawas ka, naka evidence ko kinsa nga tao to. And third is tell a trusted adult or teacher. Yes, it is very important na dili ra dapat ikaw nakabulong nga giingana ka sa social media, gibully ka, but also dapat moingon ka kay para napog kay evidence sa not just sa iyang giingon but also a person nga nakakita nga giunsa ka pagbully. And next is block the person. Yes, so if ever kung di ka gusto nga mupadako pa jud ang inyong kanang ihang bully sa imo, immediately i-block din na nga person. And lastly is report the account or post or something nga panghitabo nga gi-post ka or nay nag-post imuha og kanang binastos tapos wala ka kailak sa tong nga person. So ang imong buhaton na is i-report to nimong account or kadto iyang post, so para dili na ma-spread ang kadto iyang fake nga gi-post about sa imuha. So that's it for my discussion of cyberbullying, and to end my discussion, I want to remind that everyone that cyberbullying is not just an online issue. It affects real feelings, real confidence, and real lives. So as a students and as a responsible internet user, we have the power to choose kindness, think before we click, and stand up for others. And together we can create a safer, more respectful online community. So, and let us all practice digital responsibility every day, not just in online but also sa atong personal life. So that's it. Thank you everyone for listening.